अबे रतना अबे तो बहुत चा करूछु ना छा नुआ पुराई दउछि बे चा रे आज्ञा बाबा जी को नमस्कार आज्ञा किए फोन उठाऊ नांती आपण मु आस्तिली बैंक रु मा चाटा पी बाबू ने बे चा ना छा नुआ पैसा दे सुनु नांती कोन कहउछु बा हां कोन हे बैंक रु आस्तिली आपण तीनटा किस्ती डिफॉल्ट रहि गलानी को बैंक रु आइलो को बैंक रु को लोन डिफॉल्ट अजब लोक मु तो आज्ञा कोड मु एठी आसी कि लोन पेपर नै की गली आपनकर डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट नै की गली आज्ञा ए खरा रे बोते मुंडो फुंडो पागल मुंडो काई को पागल पागल होले देखा होछु आउ कोन हां हां आ पागल भलिया देखा ना पागल भलिया कथा अजब लोक लोन नेला चिकन कथा मो भलिया लोक नांती मु टाउटरी नुह पुनी एबे कोन कहउछु मु कहितली एक पैसा बाहर कर म मु कोन पैसा जंदी घरे रखिला भलिया को पैसा भा करम हां रखि देले पैसा रखियो लोन नै जो दबो लोन नै जो का को देथिला लोन आपण को का नारे लोन होइतला बाबा सोई बाबा सोई हां ढोलू बाबा सोई ना पतला बाबा सेमिति को ना लेखा हिते ढोलू बाबा पतला ये की अबाग्या कथा तारा को श्रीजुक्त बाबा सोई लेखा हिते मु डाकी बेबी हम पुआ पुतरा को डाकी डाकन जाऊ डाके मु को चोरी करे आई को जबरदस्ती की कथा हां जबरदस्ती नै किसिबे आउ रतना रघुआ नला आपन नै की बसेबे ऑफिस रे कोन बाबा कोन हला हम ऑफिस रे कोन हला की आया बाबू कोन कहउछन लोन आमे नै थिला कोठरु आपण की किसा कोन हला की आपण अबे ये किए मु चिनी पारुनी मु बइतली हां दुबई रे मोर कंपनी ये सी दुनिया दुबारे काम थले मो बापा लोन नै था तो नाजो डी सारे बारनी की अजब लोक हां तो नाजो डी सारे कोन family। पैसा सर को पैसा को पैसा कोन देखि जेतला कुकुड़ा पाइ नेलोनी को कुकुड़ा कुकुड़ा फार्म पाइ को पूरा फार्म फार्म को कुकुड़ा कार अछि फार्म तमे तीन जण एठी आइतलो कोउडी फार्म खाइ काई फार्म फार्म ओडा गुवाला नै कि आई पहिला 2 किलोमीटर परे मु आ गलिनी खरा रे आ मोर तो एटी घर पाखरे जागा नै मु जाउतले 2 किलोमीटर दूर रे कुकुडा फार्म करिया को दुबाई रे सारे जदी बिजनेस करछि कुकुड़ा फार्म टी करबी त कुकुड़ा फार्म को बाळ मिलिबो हां आगो आ कुकुड़ा मरि जाय संस्ट हो कुकुड़ा मरि जिवे अजब लोक कोन होछ लोक आउ भूल जगह को सर पळे आइछो काई भूल जाय आसीबी आउ मु एई जगह देथिल लोन एई जगह गइल हां डाको हां सिया बा कहउछन जबरदस्ती कहउछन पैसा जब सामने जबर का हम डाको काउ देखियो देखो बाबा डाकुर ए काउ देखियो म ए अनेलो सारे मारी कानूनडा नाली कोन ना ना की लोन देथिलो पाइलो थरे हाथ देलो हाथ दे बाबा तो काई से बुद्धि का रखि जो खर्च करनो जबरदस्ती रघुआ हां जुओ गुडा किलु देखो हां डाको आपण मो भीतर कथा त झुओ फो काई पुरो अरे बसम काई पुरो बसलो काई बसलो काय गठिया न आपण को भीतर मो भीतर कथा वार्ता हां। आपण झुओ काई पुरोछन मजरे आउ मु कहउछि मु लोन नै नि आपन कर जबरदस्ती मु लोन नैछि से ढोलू बाबा सय नै थबो ढोलू बा श्रीजुक्त बाबा सोई मु ढोलू के पत्र अरे के बाबा, ये आइ আজি आइला तीनटा गाने बाबा सय ढोलू ए आजी आ। और टेंगुआ कोन के नैछि देखो कहलो जुआ 60 टा को चिर देलु हां कोन कोन नहीं करथि ओया बाटू पळे आइलो हां साड काई छिदी हां सार काई आस्ते किलो आपण देइनथिल लोन बोली कहया आपण मित्र आगी होछु केमिति पसिबो अब देखिबो को केसटा पके जानछ त सार चिल्लो माने को केसटा पड़ी जानछ आगु जान आगु दुरा जान शूटिंग करू कोन जानछु जा जो बाटे बाटे आइतले सेही बाटे बाटे पळा नलो अगला बकारा केस हेइ जिवो अबिका मु गां लोक डाकिबि हाय जा 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 50 टा आइतले बबिया डाकी देबि हाँ। चलो चलो 50 टा आइतले ना डाकंतु हां चलो चलो जोता पिंदी हिनी चिकण जाकण हेइ घर चाली आउछन हां? ढोल दउछन काकू आसी बाबुनी तू आ जुआ गरु पळा पळा जो हमर पळा घर पळा जा घरକୁ पळा ईसा हां बाटरे घाटरे किछ कहबोनी तो चोपा कहबो चोपा कहिबो बढिया लोक संस्कार देखि आज्ञा बाबा से एते बड़ टाउटर बाबा सोई हां टाउटर आज्ञा मु ए टेलको बैंक रे आइथिली लोन 2 लाख टका देइथिली हां हेटु किस्ती दउनांती मु टिके जुक्ति तर्क करियारु तांकर से जो झियोटा को डाकिले आदा पुओ कहूची वीडियो रिकॉर्डिंग करता पुओ कहूची आ झियो को तू सब ड्रेस फेस फाडिलु गोटा हां एबे बा झियो पिला माने जा कहि देबे से नै ए लोक इया कला से सेमतिया करे तमे बाबा सोई कि चिन्ह टाउटर होइलिया केन जानिबी तमे केमि ताउ लोन दउ से कहला दुबई हुबे ता पुओर सब दुबई हां से गारू छकु को आसंदिनी लोक धार उधार करचनी बाडे बेलिया तमे ताउ देइ दउछ 2 लाख टका लोन काम देखै कि देइता मु देखिनी अवश्य देलानी तमु ना दउनी बाडे चाइलो ता करू चलो
ତମେ ବି ଲୋକ ସାରେ ବାବା ଆମ ଯୋଉ କଲୁ ସେ ପଇସା ଦେଇଦିଅ ଆମ ବୁଝେଇ ଆମେ ରୋଲ କଲୁ ଓ ଦାଦା ହେ ଉଠବେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାରଙ୍କର ପଇସାଟା କାଇଁ ଦଉନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ କରିଛ ସେ ଯାଇକି କାନ୍ଦୁରୁ ବାନ୍ଦୁରୁ ନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଚାକିରିଟା ଆଜି ପଳେଇବ ତୁ କଣ ତା ଉପର ଅଫିସର ଆଉ ଉପର ଅଫିସର ସେ ଗୋଟେ ଗାଁର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତମେ ଏମିତି କାଇଁ ଖଟୁନ ମୋ ବାପ ପୁଅ 3 ଜଣ ଘରେ ବସି ଖାଲି ଲୋନ କରି ଖାଉଛ ତୋ ଦେହରେ ହେଇଯାଉଛି ତୋ ଧିଅରେ କାଇଁ ଯାଉଛି ଆମର ସେମିତି ଖାଇଲୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଯାକ ସେ ଖାଇବ ତୋର କଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦବ ସେ ତାର ସେମିତି ଖାଇବ ଏଗୁରା ସବୁ ଭଲ କଥା କଣ ମ? ନା ଦେବେ ନା ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ମ କଣ କଣ ଏତେ ସମୟ କଣ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମ କଣ ଆଣନ୍ତୁ ପଇସା ଆଣନ୍ତୁ ମ ଓଟାକୁ ଧରିକି ଆଇଛି ବୋଲି ବଳ ହେଇଗଲା ଆଉ ରତନା ସାରେ ତମେ ଧମକ ତମ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଧମକେଇ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ରତନା ତମ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ସରି ଯାଉଛୁ ମ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ରତନା ଧର ମୋବାଇଲ ଜୁଆ ହଁ ଏ ଜୁଆ ଏ ଯା ଯଦି ଠିଆ ହେଲୁ ଆଇଲୁ ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତମ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଧମକେଇ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା କଷ୍ଟ ହଉଠୁ ଅବେ ନ ଚାଲିଲେ ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ମୁଁ ପଚାରିଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଉଡେଇ ଦେଲ। ହଁ, ଲେଖା ହେଇଛି କି? ତମ ବାବା ଏ, ଡାକ ଡାକ ଜୁଆ ରୋଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ତ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ତ ହଁ ହଁ ସେଇଆ କରିବ ଏ, କିସ୍ତି କିସ୍ତି ସବୁ ପଇସା ସେଇ ଦବ ପଇସା ଲୋନ ସୁଝିବ ମାସକୁ କିଏ? ମାସ ସୁଝିବ ସେଇ କିଏ ସୁଝିବ କେତେ ସୁଝିବ 20 ତାରିଖରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦବ 500 ଟଙ୍କା ନେଖା ମାସକୁ ଦବ କିଏ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ପଠେଇବ ଆପଣ ଆଉ ହଁ କିସ୍ତି 4000 କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଯାକ ସେଇ ଦବ ନାଇଁ ମୋ ବାପା ଆକାଉଣ୍ଟ ମୋର ଦୋକାନରେ ପଇସା ଯା ତମ ବାଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଧମକେଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମର ଧମକେଇବା ଲେଖା ହେଇଛି ବାଟେ ବାଟେ ଯା। ଗରିବ ପିଲା ତମେ କରିବ ପିଲା କଣ ଅଛି ନେଇଯାଇଛି ଆକୁ ନେଇଯାଇଛି କଣ ହବ? ତମେ ଯୋଉ ଗାଁର ଗୋଟେ ଚୁପ ସେ ଧରି ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛୁ 17,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଦାଦା ଆପଣ ଏମିତି ନେଇ ଅଧର୍ମ କାମ କରିକି କେତେ ଦିନ ଚଳିବ କଣ କିଏ କରିଛି କିଏ କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ ଲୋନ ନେଇଛୁ ଆମକୁ ଲୋନ ନେଇଛୁ କୁକୁଡ଼ା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଅଛି ଫାର୍ମ ଅଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଅଛି ଆମେ ତ ଗୁହାଳ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆମର ଗାଈ ତତେ ରଖିବା ଯାହା ପାଇଁ ବତେଇ ଦେ ତୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଆମର କିଛି ଅଛି ଶୁଣ ଏମିତିଆ ଦାଦା ଟାଉଟରି କରି ବାଟରେ ପଡି ମରିବା କଥା ତମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଲା କରୁଛୁ ଆଉ? ହଁ ଏ ଦେଶ ସାରା ଲୋକ ଦେଶ 90% ଖାଇଦେଲେଣି ଲୋକ ଦେଶ ଖାଇଦେଲେଣି ଦେଶରେ ବା ଅବିକା ଏଇଆ ଚାଲିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଏଇଟା ବା ହଉଛି କଳି ଯୁଗ ଧରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ଲୋକଟାକୁ ତ ସାରେ ଯାଅ କିସ୍ତି ପଇସା କିଏ ଦବ ଯାଅ, ଚାଲ ଚାଲ ଯା ହଁ ଯା ଚାଲି ଆଇଲା ଧରି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି କଲା କିସ୍ତି ପଇସା ମୁଁ ଦେବୁ ବାବା ଦେଖିଲ ତମେ ତାଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ରୋଲ ଟା ଦେଇଦିଅ ହଁ ତ ଠିଆ ହେଇଯିବ 10 ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇ ଫୋନ କରିଦେବ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ପଇସା ଦେବ ପିଜା ମୋର ବି ଦେଇଦବ ହଁ ଯା ହଉ ଯା ଯା ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏଇ ଦିନ ସରିଗଲା ବାଟେ ବାଟେ ମୋ ଫୋନ ସଫାସଫି ହେଇଗଲା ଏଥର ପଇସା ସେ ତାର ସୁଝିବ ଆମର କିଛି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲ ପୁରେଇବ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ଝିଅ ତ ଆପଣ ପଠେଇ ଦିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଯା 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 କଣ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛ ଯା ବାଡ଼